Oh, kawayan akil ni. Molokia chicken biryani. May baon ni kabayan. Chicken fish fillet. Ano to chicken siya? Wah, ala tu chicken, burust, Gos, kapsa, kapsa. pizza. Kolo pre. Rasam. Vegetable. Tadi vegetable. Kalah, may rice, badat. May Oy. Iya. Oy. Kabanu. Kawan ni. Kawan. Siap. Tahan. Ayo. Masalah. Oh, salam ya Mia. Bisa boleh subdi. Ayo. Vegetable, ha? Langsung vegetable. Lazim vegetable. Halatul. Ha? Afternoon chicken. Hmm. Ala vegetable langsung. Sawa-sawa bendi, ha? Ay bendi, korela, baygon. Baygon ko na malam Ako ito. na. Isya, takip malam ito ko. Gigid di salat. Bada na sa video. Madam gid. Hmm. Gid salat. Ay, Salat. wah, syup. No, salah na yung kawan. Number one, salat. Salah, number one. Katil giba? Ayo, katib. Ayun niyo. Syup. Badan this one. 3 o'clock. Kapsa saw. Padang kapsa. Ayan, kapsa. Teka bam. Daming. Kung ngayon maghahadis na. Bigay ni. Lamang. Bigay ni madam. Ang sa imbaw ni kabayan. Ba? Pilih. Kati order ah. 5 times eating, sada problem. 5 times maapi payda. Kotel customer. 800 customer. Kulo customer hindi. Kotel. Lazim sawin. Badang puro klak. Kotel customer. Kapsa. Kapsa. Ito kabayan, saluyo. Biryani naman saluyo. Sa test natin dito, ito naman banana natin. Wala mo ng kape. Mainit masyado.